Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today kita akan belajar subtopik yang baru. Sekian lama kita dah habis dalam dua pertemuan untuk belajar alkane, alkyne, kemudian carboxylic acid and alcohol. Okay, so sampailah sekarang kita belajar tentang chemical properties and interconversion of compounds between homologous series. So kita akan belajar chemical properties setiap alkane. Kemudian kita akan belajarlah interconversion. Okay, maknanya daripada alkane kepada alkene dia boleh jadi alkohol dia boleh jadi carboxylic acid. Okay, so ada perubahan-perubahan itu yang kita akan pelajari lah. Okay, so dengar baik-baik dan kamu kena follow kamu punya nilam modul tu supaya kamu lebih faham. Selepas kita belajar, terus buat modul nilam untuk kita lebih better faham, dan jangan lupa nota kamu sendiri. Okay, first, chemical properties of alkane. So alkane are saturated hydrocarbon that only have a single covalent bond, C single bond C and C single bond H. Okay, contoh C. Okay. Okay, cikgu buat contoh apa ni? Ini nama dia apa? Ini nama dia ethane. Okay, so dia ada C single bond C dan C single bond H. Okay, alkane are unreactive because strong C double bond C and C single bond C single bond H bonds can only broken by large amount of energy. Okay, so ini yang paling penting lah. Okay, alkane undergo two type of reaction, which is combustion and another one substitution. Okay, dia dua sahaja reaction yang perlu kamu tahu. Okay, so kita tengok apa combustion, apa itu substitution. Okay, kita tengok yang pertama. Okay, combustion reaction. Alkane burn completely in excess oxygen, releasing carbon dioxide and water. Okay, kemudian alright, kita tengok kepada contoh yang pertama, iaitu methane combustion. Okay, they burn completely with oxygen to produce carbon dioxide and water. Okay, kemudian if alkane undergo incomplete combustion when there is not enough or limited supply of oxygen, it will produce carbon particle C in the form of soot. Soot ni jelaga kalau kita bakar lilin tu akan nampak warna hitam tu, asap warna hitam, itu adalah soot. Carbon monoxide and water. For example, incomplete combustion of methane. Ini contoh dia lah. Okay, so methane kalau tak cukup oksigen, dia akan menghasilkan CO ni. CO ni maksudnya carbon monoxide dan water. Okay, kemudian dia akan menghasilkan apa? Carbon. Carbon ni maknanya jelaga lah. Okay, so yang pentingnya kamu kena tahu alkane burn completely in excess oxygen, releasing carbon dioxide and water. Okay, info. Balancing the equation for combustion. Step 1, balance carbon. Kedua, balance hydrogen. Step 3, balance oxygen. And you can use fraction. Okay, so tengok kepada P100. Okay, 101 101 tu ada dia punya contoh. Okay, reaction pertama untuk alkane adalah combustion. So tengok kepada P101. Okay, alkane react with oxygen, produce carbon dioxide and water. Okay, example yang pertama. Okay, so kita ada CH4 plus oxygen akan menghasilkan carbon dioxide and water. Okay, so kita check dulu. So dia kata
balancekan karbon. So karbon dekat sini 1, kat sini pun 1, settle. Hidrogen dekat sini 4, di sebelah produk 2. So kita letak sini 2. Okey, so oksigen sini 2, sini 2 tambah dengan 2, so ada 4 oksigen. So letak kat depan dia 2. So dapatlah dia punya balance chemical equation. Okey, kita tengok contoh yang kedua pula. Kita ada ethane plus oksigen. Okey, cikgu jauhkan sikit lah. Okey, akan menghasilkan carbon dioxide and water. Okey, so ada tempat kosong kan? Di depan oksigen, di depan carbon dioxide dan di depan water. Okey guys, so sekarang kita tengok carbon. Carbon dekat sini 2, dekat sebelah produk 1. Okey, so apa kita buat? Kita letak sini 2. Alright, so jadi 2, settle. Hidrogen 6 dekat sini. Okey, 2 kan? Okey. So apa kita nak buat? Harap 3. Alright, so 6, settle. Okey, kemudian kita tengok oksigen. Oksigen kat sini 2. Okey, kat sini. Okey, 2 darab 2, 4 tambah 3 tu 7. Macam mana nak balance ni? Okey, yang ni kita boleh gunakan fraction. Okey, so ambil sahaja. Alright, ambil saja macam mana nak buat. Macam mana kita nak settlekan dia. Okey, so kita nak 7 kan. Okey, kita ambil saja 7, kita bahagikan dengan yang sebelah ni. 7 kita bahagikan dengan 2. Okey, so dapatlah 7 per 2 darab 2 berapa? 7. So sama dah balance. So dapatlah dia punya balance chemical equation. Okey, boleh? Okey, kemudian kita tengok kepada substitution reaction. Selepas combustion, dia ada satu lagi reaction iaitu substitution. Okay, point number 1, alkane undergo substitution reaction with halogen. Okay, halogen kita ada group. Halogen group berapa guys? Group 17. Okay, under sunlight or ultraviolet ray. Okay, so mesti bawah cahaya matahari ataupun UV ray. Okay, apa maksud substitution? Substitution reaction occur when each hydrogen atom in an alkane molecule is substituted one by one with halogen atom until all the hydrogen atom have been substituted. Maknanya gantikan halogen tu di setiap hidrogen yang ada di dalam alkane. Okay, point number 2, sunlight or UV ray are needed to break the covalent bond in the halogen molecule. Okay, for example, chlorine molecule break to produce chlorine atom. Okay, so kita tahu group halogen ni dia duduk dalam molekul. So kita nak break dalam bentuk chlorine atom. Okay, for example, methane gas react with chlorine gas under sunlight. The following chemical equation show how the chlorine atom from the chlorine molecule replace stage by stage hydrogen atom from methane molecule until tetrachloromethane is formed. Okay, so kamu boleh rujuk kepada page 102. Tolong tengok kepada 102, dia tunjuk one by one stepnya. Okay. Okay, so kita tengok kepada stage yang pertama. Stage yang pertama, okay, di dalam methane kita ada 4 hidrogen. 1, 2, 3, 4. Okay, so apabila berlaku stage yang pertama, ini adalah chlorine molecule. Okay, dia ada Cl2 kan. Okay, so bila UV ray ada ni, dia akan pecahkan. Okay, so dia akan break down chlorine molecule. So klorin akan gantikan tempat H. So apa yang terjadi? Okay, so tempat hidrogen tadi digantikan dengan klorin.
Dan hidrogen yang keluar tadi dia akan gabung dengan satu lagi klorin. So jadi HCl. So apa nama dia? Chloromethane. Maksudnya struktur dia ada methane tapi dia ada klorin kat sini. So nama dia chloromethane. Okey, stage yang kedua. Okey, kita dah ada chloromethane tadi. Ada satu lagi, maknanya ada balance. Tadi ada 4H kan, satu dah digantikan dengan Cl. Okey, dia buat lagi substitution. Dia gantikan hidrogen yang seterusnya dengan klorin. Okey, so maknanya klorin dah jadi ada dua. Okey, kemudian dia buat stage yang nombor 3. Dia gantikan lagi dengan hidrogen yang nombor 3. Dan stage yang nombor 4, all the chlorine has had substitute by chlorine. So jadilah tetrachloromethane. Maksudnya methane ni kita tahulah dia ada satu karbon dan dia ada 4. Dia pegang 4 kan. Sepatutnya hidrogen tapi dia pegang klorin dah bila ada substitute ni. So jadilah tetra. Tetra tu 4. Chloro tu maksudnya klorin. Methane tu adalah dia punya structure dia methane. Okay, so itulah substitution reaction. Senang je untuk alkane. Okay, alright. So cikgu harap kamu boleh tengok dekat muka surat 102 dan lengkapkanlah dia punya latihan yang ada tempat kosong tu. Okay. Okay, jom kita fokus kepada alkene pula. Okay, alkene are more reactive than alkane due to the existence of double covalent bond between two carbon atoms. So alkene ni ada double bond. So that's why dipanggil unsaturated. Okay, hydrocarbon unsaturated. Unsaturated maksudnya tak tepu kan? Okay, tak tepu maksudnya dia boleh lagi melakukan another reaction disebabkan ada double bond. So double bond ni kalau kita break down, okay, kita boleh melakukan reaction. Sekejap lagi kita tengok. Okay, so chemical reaction of alkane. Okay, combustion sama macam alkane. Addition. Okay, yang ketiga adalah addition polymerization. Okay, itu adalah chemical reaction dia. Yang sama hanyalah combustion untuk alkane dengan alkene. Okay, cuma bezanya adalah addition. Tadi substitution. Okay, boleh Okay, first reaction, combustion. Okay, alkene burn completely in excess oxygen, releasing carbon dioxide and water. Okay, so kita ada contoh lah, ethene burn completely in oxygen, produce carbon dioxide and water. Okay, sama seperti alkane. If alkene undergo, kat sini alkene ya. Kat sini alkene. Alkene undergo incomplete combustion when there is insufficient oxygen supply to form carbon particle in the form of soot, carbon monoxide and water. So benda yang sama jugalah. Okay, so kamu boleh tengok dekat nilai modul dan lengkapkan seperti mana yang kamu buat untuk alkene tadi. Okay, so kita tengok second reaction. Okay, second reaction. Okay, addition reaction. Okay, yang ni yang penting. Addition reaction occur when another atom is added to each carbon atom at the double bond to form a single bond. Okay, so itu yang kita panggil sebagai interconversion of compound between homologous series. Okay, kita ada unsaturated iaitu alkene. So kita nak convert menjadi alkane melalui addition reaction. Okay, so kita ada double bond. So double bond ni dia akan break down menjadi single bond. Okay, so X akan attack satu tempat kosong dekat carbon 1. Kemudian Y dia akan attack dekat carbon 2. So dah complete menjadi satu rated. Unsaturated tu dia ada dua tempat kosong. 1, 2. So nanti X akan masuk dekat sini, Y akan masuk kat sini. Itu maksud dia interconversion of compound. Okay, 5 addition reaction that occur in alkene. So kamu kena tahulah. Yang pertama,
addition of hydrogen, maksudnya kita tambah hidrogen. Yang kedua, addition of halogen. Okey, hidrogen maksudnya kita tambah H. Kalau halogen, contoh klorin. Okey, hydrogen halide. Hydrogen halide ni bermaksud hydrogen halide maksudnya halogen halide ni maksudnya adalah kita tambah ni lah. Okey, kita tambah hidrogen dan juga group 17. Okey, kemudian kita tambah water, hydrogen dan OH, and then oxidation with acidified potassium manganate. So kelima-lima ni kita akan tengok one by one. Okey. Okey, yang pertama adalah addition reaction. Okey, addition of hydrogen, hydrogenation. Okey, factor required. So kena ingatlah ni, temperature mesti 180 degree Celsius dan catalyst dia nikel ataupun platinum. Okey, so contoh dia, kita ada alkene. Okey, bila ada berlakunya addition of hydrogen ataupun hydrogenation, dia akan membentuk alkene. Okey, so contoh ethene. Ethene, okey, dia ada dua tempat kosong kat sini kan. 1, 2. Okey. Dia ada tempat kosong kat sini. Tak boleh padam pula. Okey. So kat sini nanti hidrogen dia akan attack lah. Satu tempat kat sini. Ya Allah, hai. Pen ni. Okey, dia akan attack satu tempat dekat sini, satu lagi tempat dekat sini. So jadilah ethane. Jangan lupa kena tulis dia punya catalyst dan dia punya optimum temperature. So ini adalah chemical equation dia lah. Okay, so chemical equation jangan lupakan tulis juga dia punya catalyst dan optimum temperature. So kamu completekan dekat page 104 dekat nilam modul. Okay, senang je ni, insyaAllah. Okay, kemudian yang kedua, kita tengok addition reaction yang kedua, iaitu addition of halogen. Okay, so halogenation. Tadi addition of hydrogen, hydrogenation. Alright, okay, so seterusnya kita tengok alkane react with halogen such as chlorine and bromine at room temperature. Okay, so dia tak ada catalyst. Tadi ada catalyst. Okay, so mesti bromine. Okay, satu bromine dia akan attack kepada satu karbon kat sini. Satu lagi dia akan attack kepada satu karbon dekat sini. Okay, so ethene react with bromine, dia akan membentuk 1,2-dibromoethane. Okay, so nak namakan itu senang je. Kita kena nama dekat hujung dulu. Ikut step dari belakang. Ethane. Kenapa nama dia ethane? Sebab dia ada dua karbon, kemudian dia single bond. Okay, kemudian dia ada dua bromine. So bromine, bromo. Ada dua bromine, di. Position dia 1, 2. So that's why nama dia 1,2-dibromoethane. Senang je kan? Okay, so observation dia. Okay, brown color of bromine water decolorize bila ada ethane. Okay, so predict the product of the reaction between ethene and chlorine. Okay, so kita buat ethene. Okay, kita buat ethene tambah chlorine. Okay, dia jadi apa? Okay, so single bond dia jadi breakdown. So H. Okay. So sini chlorine. Okay, so nama jadi apa? 1,2-dichloro. Kalau bromine, bromo. Kalau chlorine, chloro. Kalau iodine, iodo. Ethane. Okay, so itu dia punya produk yang terhasil. Okay, boleh faham semua? InsyaAllah.
Okey, yang ketiga addition reaction iaitu addition of water ataupun kita panggil nama lain dia hydration. Okay, so alkene react with water in the form of steam at high temperature 300 degrees Celsius and pressure 60 atm in the presence of phosphoric acid as a catalyst to produce alcohol. Okay, so okay, equation dia okay, seperti macam ni ya. So daripada alkene, okay, kita ada alkene, kemudian kita nak convert dia menjadi alcohol. Okay, so menggunakan phosphoric acid, kemudian optimum temperature dia 300 degree Celsius, optimum pressure is 60 atm. Cikgu kena tulis ke kedua-dua ni? Yes, ketiga-tiga ni ya kena tulis. Okay, so hidrogen akan masuk dekat satu karbon ni, kemudian satu lagi akan masuk satu lagi karbon. Okay, so macam mana kita tahu dia ni alkohol? Sebab dia ada functional group dia iaitu hydroxyl. Okay, so very simple lah untuk addition of water. Okay. Kemudian hydration of alkene is a method of alcohol preparation in the alcohol production industry. Ya, so inilah perbuatan alkohol di dalam industri addition of water. Okay, kita ada alkene. Kemudian addition of acidified potassium manganate 7 solution. Okay, so apa yang pertama adalah kita tengok yang pertama. Okay, so alkene react with acidified potassium manganate solution to produce diol. 2 hydroxyl group are added to double bond. Kena ingat ni 2 hydroxyl group maksudnya dia ada tambah 2 OH dekat double bond. Okay, so kita tengok macam mana bentuk dia. Okay, so kamu nampak dekat sini. Okay, so kita ada acidified potassium manganate. Okay, ni simbol acidified potassium manganate ya. Okay, so ni simbol dia. Dia tambahkan dengan water, kemudian dia tambahkan dengan acidified potassium manganate. So apa yang terhasil? 2 hydroxyl group ditambahkan di double bond. So kamu kena ingat reaction ni berlaku di double bond. So selepas reaction double bond tu akan breakdown dan akan dimasukkan dengan 2 hydroxyl. Okay, apakah observation dia? Observation dia, okay, purple color of potassium manganate 7 di colorized. So warna potassium manganate ni warna purple. So bila dimasukkan dengan etin, dia akan decolorize. Okay, so sangat-sangat senang je lah. Okay, so kamu boleh refer kepada nilai modul kamu. Dan addition yang terakhir adalah addition polymerization reaction. Okay, so kita dah belajar sebelum ni. Okay, alkene molecule link together to form long chain of molecule called polymer. Smaller alkene molecule ada basic unit called monomer. So kamu dah tahu dah monomer tu apa. So bila kita tambah monomer dia akan jadi polymer. Okay, so kita dah belajar ni yang penting lah. Okay, kita ada alkene. Kemudian bila dia dah sambung panjang-panjang dia akan jadi alkene. So panjang-panjang ni kita panggil dia sebagai polymer. So kena ingat. Okay, pembentukan polymerization ni. Okay, boleh Okay, kemudian kita tengok yang terakhir Yang terakhir adalah comparison between alkane dengan alkene. Okay, so ini adalah comparison dia. Okay, so dia punya persamaan dia adalah hydrocarbon containing only the carbon and hydrogen elements. Okay, kemudian dua-dua ni complete combustion, melakukan combustion reaction, produce carbon dioxide and water. Same physical properties, kemudian number of carbon atom are the same. Okay, contohlah ini adalah contoh alkane, kita pakai hexane, alkene kita pakai hexane. Yang ni kita kena buat chemical kita kena buat eksperimen. So nanti kamu masuk kita akan buat eksperimen lah.
hexane dengan hexene. Okey, so perbezaan dia, alkane saturated hydrocarbon, alkene unsaturated hydrocarbon, because single covalent bond, okey, kemudian unsaturated double covalent bond. Okey, reaction dia yang penting ni, perbezaan reaction dia. This one substitution, this one addition. So ada berapa addition tu? Ada 5 kan addition. So kena ingat. Percentage of carbon by mass per molecule is lower, percentage of carbon by mass per molecule is higher. Okey, percentage ni kamu tengok dekat page berapa ya? Sekejap cikgu semak. Okey, dekat page mana tunjuk tadi ya? Okey, dekat page 103. Okay, this one dekat 103. So check nanti macam mana dia kira Kemudian alkane the less sooty flame, alkene the more sooty flame. Dia banyak jelaga. Okay, berbanding alkane. Okay, so itu saja untuk comparison alkane dengan alkene. So cikgu harap kamu boleh faham chemical properties untuk alkane, iaitu substitution, combustion. Untuk alkene dia ada combustion, dia ada substitution, dia ada addition, dan satu lagi dia ada addition polymerization. Okay, bye. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.